अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में उन्वान है रोज़े की नीयत कब करें, क्यों करें, कैसे करें। सबसे पहले हम आपको ये बतला दें कि हर वो अमल जो हम इबादत समझ के कर रहे हैं उसके लिए नीयत का होना ज़रूरी है। अगर हम नीयत नहीं कर रहे हैं तो हमारा अमल वो काबिल कबूल नहीं होगा। इसकी दलील आइए, बड़ी मशहूर हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात, उसको हम आपके सामने सही बुखारी से पढ़ रहे हैं, पेश कर रहे हैं। अन उमर अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल अमालु बिन्नियति व लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही व मन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इमरातन यतज़व्वजुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल ईमान। इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह किताबुल ईमान के अंदर लाए हैं और इसके और भी शवाहिद हैं जिसमें है इन्नमल अमालु बिन्नियात वगैरह। इस हदीस का तर्जुमा यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो, अमलों का दारोमदार नीयत पर है, नीयतों पर है। हर उस शख्स के लिए वही है जिसने उसकी नीयत की। पर जिस शख्स ने अल्लाह उसके रसूल के लिए हिजरत की तो उसकी नीयत अल्लाह उसके रसूल के लिए थी, और जिस शख्स की नीयत अल्लाह उसके रसूल के अलावा किसी और चीज़ के लिए थी तो उसकी हिजरत उसी के लिए होगी। अगर किसी औरत से निकाह करने के लिए, शादी करने के लिए, तो उसकी हिजरत उसी के लिए होगी। इस हदीस का मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुहाजिर में कैस कहा जाता था एक शख्स को, और वो मदीना की तरफ हिजरत किए। लोगों ने, सहाबा ने हिजरत की, अपने घर बार को छोड़ा ईमान के खातिर, दीन पर अमल करने की गर्ज से। लोग अपने घरों को छोड़कर मदीना पहुँचे तो उसमें एक शख्स थे जिन्हें मुहाजिर उम्मे कैस कहा जाता है, वो भी हिजरत करके गए। तो सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स और हिजरत करके आए, लेकिन वो उनका मकसद ये नहीं था कि हम दीन पर अमल करेंगे या दीन की दिक्कत है, बल्कि वो एक औरत से शादी करने के गरज से आए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस सुनाई कि देखो, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का जो दारो मदार है वो नीयतों पर है। इस हदीस के अंदर अल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नीयत पर है। यानी आदमी अगर अमल कर रहा है तो उसके अंदर नीयत का होना शर्त है। अगर नीयत दुरुस्त नहीं है तो फिर इंसान का वो अमल बेकार है। आइए हम देखते हैं, क्या रोज़े के लिए भी नीयत ज़रूरी है? जी बिल्कुल, रोज़े के लिए नीयत वैसे ही ज़रूरी है जैसे हम दीगर इबादत के लिए नीयत करते हैं। अगर हम नीयत इसमें नहीं करेंगे तो हमारा ये रोज़ा काबिल कबूल नहीं होगा। इसके ताल्लुक़ से एक हदीस आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। उस हदीस को इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह किताबुस्सौम के अंदर बयान किए हैं, नकल किए हैं। अन हफ्सत ज़ौज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मल्लम युजमिअ सियाम क़ब्ल अल-फ़ज्र फ़ला साम लहू, रवाहु अबू दाऊद फ़ी किताबुस्सौम। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह किताबुस्सौम के अंदर लाए। तर्जुमा क्या है? हज़रत हफ्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी से रवायत है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने नीयत नहीं की, इरादा नहीं किया रोज़े का फज्र के अजान से पहले, तो उसके लिए उसका रोज़ा सही नहीं है। इस हदीस के ताल्लुक़ से बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि ये हदीस मरफू नहीं है बल्कि मौकूफ़ है। यानी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का ख़ुद कौल है, उनका ख़ुद ये कहना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है। इसकी तायद में आइए हम एक हदीस और पढ़ते हैं जिसमें सराहतन वाज़ेह हो जाती है बात कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस नहीं है बल्कि हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की ये बात है। अन हफ्सत अन्नहा कानत तक़ूलु मल्लम युजमिअ सियाम मिनल लैल फ़ला यसूमु, रवाहु नसई फ़ी किताब सियाम। हज़रत हफ्सा से रवायत है कि वो कहा करती थी कि जो शख्स रमज़ान के रोज़े की नीयत नहीं करता है तो उसे चाहिए कि रोज़ा ना रखे। अब देखिए, इस हदीस के अंदर भी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का ये कौल मौजूद है, लिहाजा ये हदीस बतलाती है कि जो अबू दाऊद की रवायत के अंदर है और रिवायत दुरुस्त नहीं है बल्कि हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का ही कौल है। इसी तरीके से मुअत्ता के अंदर एक हदीस है, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन्न काना यक़ूलु ला यसूम लिमन अजमा सियाम क़ब्ल अल-फ़ज्र, रवाहु मालिक फ़ी मुअत्ता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान फरमाते हैं कि बेशक वो कहा करते थे कि उस शख्स का रोज़ा नहीं जो शख्स
روزے کے لیے نیت نہ کرے، ارادہ نہ کرے اور عزم مصمم نہ کرے، اس شخص کا روزہ نہیں ہے۔ محترم ناظرین، ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ ہمیں روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ ہم جب افطار کر لیتے ہیں، اگلا روزہ ہمیں رکھنا ہے سحری کھانے کے بعد، تو ہم مغرب کی نماز کے بعد یعنی شام کے وقت سے لے کر ہم فجر کے وقت تک یعنی فجر سے پہلے تک ہم نیت کر لیں۔ فرض روزوں کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، نفل کے لیے نیت کرنا ضروری نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا تو آج میں روزہ رکھتا ہوں۔ یعنی نفلی روزوں کی بات ہے کہ آدمی دن میں بھی اس کے لیے نیت کر سکتا ہے، لیکن فرض روزوں کے تعلق سے نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ اب ہم نیت دیکھتے ہیں کہ نیت کس طرح سے، بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو نہیں جانتے ہیں، وہ زبان سے نیت کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے رکھنے کی، یا اسی طریقے سے وہ ایک روایت وہ پڑھتے ہیں کہ نیت کی کہ میں نیت کرتا ہوں بصوم غد نویت، ایسے کچھ الفاظ کہہ کے، حالانکہ وہ کسی حدیث کے اندر بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بصوم غد نویت من شہر رمضانہ، یہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ان الفاظ کے ذریعے نیت نہیں کرنا چاہیے جو بالکل حدیث سے ثابت ہی نہ ہو۔ اور آپ خود دیکھ لیجئے کہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کا نام۔ آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کسی سے بتا کے جائیں، آپ کے دل میں جو بات رہتی ہے آپ خود جانتے ہیں۔ ایسے ہمیں روزہ رکھنا ہے تو ہمارے دل کے اندر ایک خیال ہمیں لانا پڑے گا کہ ہاں ہم فلاں کام یہ کریں گے یا کل ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اور آدمی عام طور سے سحری کرتا ہے تو اس کی نیت ہو ہی جاتی ہے کہ آدمی سحری کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ کل انشاءاللہ ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ تو نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت زبان سے کرنا درست نہیں ہے، بلکہ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ لہٰذا ہم جب نیت کریں تو دل سے کریں کسی بھی عمل کے لیے، لہٰذا الفاظ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حدیث کے اندر اس کا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں۔ اب رہا ایک مسئلہ کہ کیا پورے رمضان کی ایک ساتھ نیت کرنا درست ہے، تو اس کے بارے میں مختلف ہی مسئلہ ہے۔ امام احمد بن حنبل وغیرہ کہتے ہیں کہ ہاں آدمی ایک ساتھ پورے رمضان کی نیت کر سکتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر کا جو قول ہے کہ جو شخص روزہ رکھے تو اور وہ فجر سے پہلے نیت نہیں کرتا ہے تو اس کی نیت درست نہیں ہے۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ رمضان کا روزہ ایک عبادت ہے اور روزہ ویسے بھی عبادت ہے، تو ہر عبادت کے لیے آدمی نئے سرے سے اس کو کرتا ہے، لہٰذا ہم نئے سرے سے سمجھیے کہ روزہ رکھتے ہیں تو ہر دن ہمیں نیت کرنا ضروری ہے۔ تو ہمیں ان تمام حدیثوں کو اگر دیکھا جائے تو خلاصہ کلام یہی نکلتا ہے کہ ہم ہر روزے کے لیے جس دن ہم افطاری کرتے ہیں، شام کو مغرب کے بعد، عشاء بعد، فجر سے پہلے تک ہم نیت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سحری کی نیت کرنے کی اور پھر اس نیت پر جمے رہنے کی، روزہ رکھنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔